Hello guys, welcome to another vlog. So here we are. Before proceeding to our adventure for today, we dropped by the store to buy some sunglasses. So here I am fitting in. Oh my gosh, it looks so cute. Calling in my baby. Hey, let's see. So cute. So guys, this part, we're just deciding what shades to buy. Oh my gosh, so undecisive. We're now going to Pamplona. Kana ganing sa mga bikers? Kabantay ka dabi? Ha? Maglihok ba ilang kuan? Ano yung motor? Libre na tanan, dala na tanan? Yes sir, except sa mga extreme power ride and giant swing sir. Masakay mo anak sir, anong duha, may additional 50 pesos sir. Okay. Then, okay. also sir, namin have pang lunch and breakfast sir, and pabugnaw. Namin buko juice din ha, and also milk tea and photo sari-sari chocolate and pang... Ako may pang rice na. Yes sir, namin din na humba sir. And photo sir, nga pwede nyo pagpilian sir ang mga silog-silog. Sige sir. Thank you. Asa may mabayad if in Dinaalam po case? ma'am sa among coffee Ah, shop, okay. ma'am. Thank you. Welcome. Hello. I'm so excited. So guys, we're now here in Stabucks in Cabulacan, Santa Catalina. So we're going for lunch. Let's go. Oo, dili tayo mag-lunch. Or mulibot sa ta. Ano to sa taas? Cafeteria. Hindi rin yung kape. Ano po dili lang? Coffee. Then diri is milk tea area and buko station. Lunch with a view. So guys, we're now having our lunch with humba and buko juice. Yummy kayo. Palaway. Ang view. Refreshing kaayo. Natin mga visitors. Eat. Nice diri. Bihot na ning. You want to break your buko? Ano ko na natiwas, be? Gamay na lang na. Kumang nun. Thank you. Wala, dagan pa dyan. I told you. Ikaw in. Puno pa na ron, be. Di na. Sure? No. Oh gosh. Kuha na mo. Yummy! Butong kayo, be? Butong is real. Grabe.
Jay enjoying his buko. Yummy. Yeah. So yummy. Fresh buko in the province. Only in the province. Only in Santa In Catalina. Santa Catalina. Come visit. Uya bay. What an amazing animal. I'm so happy na. Okay. Yes. Yes, baby. Ready for a ride. Moro mo kamalor ba ko sa kung kuan? Temperature. Ano estimate? JP Stabucks. Stabucks. Yay! Ito na mi? Ipotol na tong ticket. Oh, nasa ako ah. Let's go! Spider web, go. No deal. We're going to... Hello! The spider web! Langga! Can you take a picture of my hand? Mo ato kasi sa to nga. Pa-picture ka. Maglakaw ra? Yep. I don't know. Oh my god. Oo, silang aba. Wali silang aba, undang-undang. Are you ready to go up? Are you ready to go up? Let's go. Oh my gosh. Hinaybi. Nahinay raw. Kaya ra? Yun, to eh. Kuyon ka? It was at this moment that he knew. Di na siya He pila fucked up. capacity ani Kuy. Dili po na makuan biha, matak kay mo be. Lalim. Dili jud lalim. Murag wala. Okay, pagdala ng cellphone be. Picture ta ni Kuya. Ninot ng paggawa. Almost there. Okay. Oh, sige, smile sa. Finally, finally. Guys, it was a very good experience. How can you describe your experience? Kuyaw nga lami. Ay, nako. Let's go to the giant swing. Huh? Giant swing. Uy. We're going to try the giant swing. Whew. Ako sa ni. Third. Di ko maatak kung third. Okay lang, third call. Daghan na nakasulay. Oh, sige third. Daghan na kasulay call. Sige third be. Uy, di ko maatak ani call. Kung maata ka no, yuta raman po ni dal sayo naman. Bagang sikaw. Kung maatak ka di.
Wala itaw ganay mama. Second na. Okay na be? Okay na? Wala na full babe, na hinay na. Okay na, okay na. Okay na be. Ngadako kayo ba? Woo! Nice. Nice one. Ito na. Makakulba kayo. On to our last extreme palwa ride. Wala na kay ko. Okay na kahulat lang. Sige na, okay na. Oh my God! Oh my God, yes! We did it! Ilan na saging te? Monkey approaching. Oh my God. Sila maatak yun, no? Kuya mo. Hey, ayun pag... Ano? Nasa
Asa kaning kanding na mo siyang unggoy. Kaon Koy, na dili yan. mo koy. Ay, oh! Lag, away sila. Lag, ilugani sila. Koy, dili koy. Wala na say baby. Ngay, baby ngay. Wala, dako na ba kayo ni siya, oh. Kwentay ko. Picture mo. Hala, nice ko ayo. Suya kay ko. Anak mo nila, inanak. Ako. Di man din siya baho, no? Kajay-jay na ko siya. Mura siya kanding ang baho. Angit. Di ka balhin ako, ngoy. Ngoy, oh, na ako'y saging, ngoy. Di siya balhin ako, di. Mama, mama. Apil po na. Naapil po ang kanding. Ito, ato. Wala, video eh. Away sila, oh. Pero na po yung magkondor rin. Dili magrupo man kana tanan. Ay, grupo. Ako ban makawad la pero pagkadugay na po magka Na po yung ba nangawala dahil mabalik na madugay. di kayo wa na po ilasang rin oram. Kauna na ni wa naman. Babaw oram kauna ni. Guys, Basta may adult na ni kinadakan nila. guys. Social distancing. Ano ba naman, oh? Away sila. Ay nako ang bungi na. Apil-apil po na kasi. Lain ko na tulog ko uno to. Na balik ko. No, ko na tumiyo. Good day, mapurma na yung mga lobby diri kay. Wala po ka, ala ka na. Patang bura di tao ni. Panagsara kayo nga doha. Wala. Wag yun. Ayun sa pati. Wala pa na. Uy, kaya di gina survive gina. Oh, sweet. Patay na po ni. Na pero kon patay na. Di ma po niya. Tao. Ako ba? Oh, wala may ko na tutik po na. Saan dito? Wala may lawas na kay. Meat. Oh, kay mga prutas. Pero ikaw mga hindi ka tanaw ka ng kamot ana. Sila. Kung ako lagi sila ito.